करते हैं मैंने এটা বলে এই ল্যাং করবো হয় मेरा कंट्रोलिंग देखो तुम्हारा मैं पहले चढ़ा तुम पहले तो इधर से उड़ा देखो इधर से हाँ। लैंड करने का এদের ল্যাং मैं করেগা सीधा करेगा वो नहीं लगा बाद में लगा है अभी वो निकालो। चलो बोलो हाँ वो ना शुगर আমি একটা নিছিলাম অনলাইন থেকে বুঝছেন 7 রিয়াল দিয়ে হ্যাঁ কিন্তু মনে করেন ল্যাং করতে পারি না চাপ দেই সোজা এক মি জায়গা 8 রিয়াল নিছিল কিন্তু ই করতে পারি না ল্যাং করতে পারি না ওই দেশে পাঠাইছি দেখি এটা কেমন চলে এই দেখতে পারতেছেন এখন কিন্তু আমাদের বিমানটা উপর দিকে উঠবো नष्ट নষ্ট না ঠিক আছে উড়বে উড়বে हमारी कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है मोदी इसमें एक নিয়ে আসছে একটা